Seven comer. Pagod. Ano, magsasara na yun? Oo, muna. Ada. Oh, Sofina, ha? Yan kami. Sofin, kuya. So guys, punta kami ng Winter Wonderland. Before pa siya magsarado. Kasi I think i-close na din nila to. Naku, gusto ng mga anak ko. Bumili nito guys. Gusto nila. Sabi ko pwede silang bumili kapag 20 lang. Pag halagang 20. Pero ang ganda nga naman eh, no? Bumili yung coaster de? 150. Naku, mahal na. Anak, 20 lang eh, di ba? Sabi ko kapag 20 lang. Okay lang? Doon na lang tayo sakay. Opa. Oo. Nak, okay lang? Kuya? Okay, bra. Sabi ko kasi sa kanila, kapag 20 kroner, pwede. 150 kroner. Di hindi. Mabait naman siya. Anak, utgang dyan! So, hindi siya pwede. Mag-i-sprit first, ha? Ikiglemp mag-sprit. Can you tabil davdera? Two? Smell kuya na. Ayan. Baby. Smell lang ikaw. Ang bait. Sir, syempre bait. Wait lang. Blink. Okay. Sorry guys, nabaliktad ko kayo. O, mag-spirit. Anak, anuin mo yung paa, oh. Gansan. Fin. O, so, kuya. Kuya ba, Meday? Ano, Fardy? Ano, Fardy na? We're done. So, here is the chocolate. Hi. Good po. Merry Christmas. Bye-bye po. Night, day ko. Yuli Winterland. Anak, gusto niyo makita si ano? Si yung nagsasalita na deer. Is it deer? I don't know. Ja. Can we check? Ser mamma Mirna säger. Og det? Jeg tror ikke det. Vi skal se når pappa kommer tilbake. Traditional Spanish churros. Gusto niyo yung eple, diba? So, ang pinunta namin dito yung eple, guys. Kasi yung eple, gusto nila yun. Ska finne ut. Der, jeg fant det. Everywhere. Oh. So, there, anak, there. Yeah, so husk, mag. It's okay, we're done. Yee! Abstand. Husk, abstand, baby. Also, Georgina. Georgina. Ang ginawa ng magkapatid, oh. Nag-abstand nga sila. Kahit silang dalawa.
Okay lang kayo magtabi na. Degofin. Tingin nga. Na, dyan muna. Abstan tayo, baby. Doon pa. Uy, uy, uy. Anong gusto mo na? Ayan, den. Den ra. Ha? Ay, ada chocolate den. Jantan. Jag vill inte ha den katten. Men chocolate den där. Eller den sa po. Baby. Kuya din sa isayo yon? Ja, den här. Okay. Yeah, okay. Any tabil there? And kuya, adu class. Very good. Dito tayo nak sa walang tao. Okay, go. Yay! Ada go? Det pleide å være mange her. Ja, ikke sant? Men da korona. Ja, på grown up da. Oh, det er julenissen. Kaya konti lang yung tao. Se! Yeah, yan yung sinasabi ko. Georgie! Georgie na se! Imik siya! Hala! Jeg visste vel ikke da at den nissen bare ville ha reinsdyr. Hala, Georgie! Du får stikke bortom julenissen og Ismail, baby! Oh, Ismail! Before ka pumasok dito,
kailangan mo mag-disinfect. Merong nagbabantay dyan guys, yung naka-black. Tapos may luwe siya na red, yung kay Yulenicent. Yun, siya yung nagabantay para... Ha? Nahulog! Oy! Guys, to be continue. Nahulog yung ano ng anak ko apple. Siyempre baka may corona Bumili tayo ng bago na, kuya. So, yun. So, ganun yun guys ha. Kailangan bago ka pumasok, mag-sprit ka muna. So, which is nice. At ito guys, itong chocolate, farm chocolate na yan. Pinoy yan guys, yan. Yung umiinom na kape. Pinoy yan, kuya. Oh, di ba naka-discount kami sa pagbili namin ng isang apple. Uy! Naka-discount kami sa kay kuya. Diba talaga pag may Pinoy nakaka-discount kami. Vent natin si Papa, vent. So, super nice. Ayan na. Naiinip na siya. Naiinip na yung anak ko. Saglit. So, ito yon, nagka-free kami dahil sa mga kabayan. Super nice talaga, no? So, bili muna kami ng bilet para makasakay kami. Anak, stand! Juviet!